morning! Morning! Kumusta ang tanan? Excited ba? Super! Ingana siya yung mga anak sa Ginoo. Permanente excited basta buluhaton para sa Ginoo. Yes. Amen ba? So, welcome everyone sa atong MRP Trainers Orientation. Salamat sa Ginoo sa inyong presensya. Then, as we begin this gathering, let's start with a Thanksgiving prayer to be led by Sir Brian Realisa. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit, we thank you sa aning adlaw, Lord, na gihatag ninyo kami karon. Another day to experience your grace, your mercy, and your love, O God. Lord, we invite your manifest presence upon us, your wisdom, understanding, and knowledge, Lord, as we go through this orientation this morning. Even as we worship you this morning, we pray, O God, that you have your way in our hearts, Lord. Na madasig kami, O God, sa pagservisyo ng kanino, Panginoon. Lord, all this is for your glory. In Jesus' name, amen. Never let me go. Say that I'm your friend. You are my desire. No one else no one else could take the place. In your embrace, let me find bring me back to you. You're all I want. Yes, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Everything I need. The work of the Lord. So, salamat kayo sa inyong presensya karon nga kabuntagon. We have the same purpose. Of course, to glorify God, to edify believers, to save the lost, which is our main purpose na nag-create ng MRP. So, nagpapasalamat ko for this another activities, of course, ang atong education committee, headed by Ma'am Sally, for this wonderful day na received for another purpose. Of course, ang katuyo na to is to strengthen sa atong mga trainers through evaluations, giving them some handouts na i-translate to Bisaya para mahimong effective ang atong pag-share sa usa sa mga core values, which is the love of God na may atong ipupusan for this time. Para sa atong mga students, junior and senior high school. Kaya mo na itong focus, that's according sa atong last meeting, which is maupin na itong target po, puhan-puhan. Okay, so this is not an ordinary gathering sa ato, and this is a very important part sa atong preparations towards sa pagtimong launching na to. Sa Ginoo, of course, sa gobyerno usap, kay this is according sa executive for commission, presidential decree, which is gihatag sa mga trainers, especially ang mga kita, ang mga teachers, ministers, na chance o opportunity to serve the gospel through this moral recovery program. So with this, nako pasalamat. At least magamit nako nata. Of course, dugay na nagamit sa bulatan sa Ginoo.
sa atong respective simbahan, nagabita para sa pag-evangelize, pag-disciple. Kining opportunity, another opportunity sa bisan na magamit sa eskwelahan, sa barangay, of course sa LGU. Oo. Murag dili na ta madali o sabi tawag na discriminate or taboy-taboy nila. We have the authority from the Lord and we have the authority also from the government. So, mandam-mandam lang ng mga speakers ani kung ikatubang si Mayor o Vice Mayor o mga sangguniang panglungsod o department heads. Of course, triningon magyapon na to, pero nanagoy atong natanaw na. Kaya this is a spiritual warfare, spiritual battle. Dili ni mawo na to by your own knowledge, wisdom, and strength. Dili na may kabukira. Of course, natin part, pero importante kayo nga atong pilihon ang mga daotang espiritu through prayer. Because through prayer, there's power. A powerful Christian is prayerful Christian also. So, muna nga akong pasalamat sa ato kay nagsuporta sa MRP. Okay, so dili na ko tason, kabalo ko nga kay balo na ta sa atong mga part. So I would like to congratulate in advance sa atong activity for this day as part of our preparations for the coming launching sa DepEd, LGU, and barangay. To God be the glory, mabuhay ng tanan, mabuhay ang MRP. Thank you, Sir Mulong. Magpaanad ang tagtawa kong Ma'am Sir, no? Muna nga, usahay, pasensya na gud kay di ko motawag og Sir o Pastor Anay sa karon mag-ma'am ang Sir lang Anay Tagay. Maumay requirement na to sa DepEd. By the way, basi gusto ninyo og coffee na adito sa kilid na apoy gamay snack. So, just feel free. Kay basin alas 10 na ra ba, take snack na. So, ayaw mong kauwaw yung pagmaduhan na ara dito sa likod, mag-coffee mo. So, karon narita sa main purpose nga nung naata karon din kay baluman tanong, nga nung nag-effort yung tanong nga karon. So, naata karon para sa atong orientation proper. Kay ang mga sundalo or anak sa Ginoo, mungadto gani gera kinahanglan ready. Diba? Dili ta pwede mungadto nga dili ta andam. So to help us to be ready and be more equipped sa atong dakong buluhaton labi na sa DepEd, atong tawagon ang atong DepEd EDCOM Chairman ay si Ma'am Sally Kilia. Thank you, Ma'am Grace. Before I proceed, watch that video clip. Very short, kaya video clip. And then let's analyze, kaya wala siya words, pictures lang siya. But there is a message behind it. Ready na, Sir Josh?
But let's focus doon sa tulo. No? So, ang dying man sa road represents the lost souls or the lost soul. Unya kadtong kita niyo yung lucky na naipayong na wa siya mo extend of help. Iya lagi tanaw ra niya. So those are Christians na walay concern sa soul, walay burden, dili involved sa ministry. Kadtong naa sa wheelchair represents a Christian who is willing to take the risk. MRP. Who is willing, na mo sakripisyo para i-save ang lost. So, makita nato na one of my favorite na video clips when it comes to evangelism, ini na video clip. So, kung ato makita karon ang young people is what? We consider it, some of them, lost souls. They need to be rescued. Diba? They need to be rescued. And then, isa man ang gihatagan og mandate to reach out sa ila. Ikaw o ako. And congratulations that you are here. Willing to sacrifice your time, willing to be used by God. The task is great sa DepEd. Dili siya dali. No? Pero kung kita magtinabangay, makaya din nato. Amen? Amen. And because we have a great God. Just a few days ago, na very sad ko, alam ko na kayo rin, no? Kanang nag-suicide bitaw, na duha ka estudyante. Murag makahinuktok ta. So, hayaan lang ba natin na magpadayon na wala tayo buhaton. MC mentioned a while ago, ni Konsihal, is really to familiarize sa atong buhaton, unya sa lesson, nag-prepare sa EDCOM. The lesson might not be perfect in lalo na sa Cebuano, na ay mga lawong kay itabangan man ta sa AI. Unya. So ato na sabton, ato explain karon kung saon nato siya gamiton. So done almost na ang atong lesson or topic number 1 na love of God. Excited na ba mo magtudlo? Tanan na ba na ay t-shirt na white? Kada na requirement. O ID. White ang DepEd. But before that, kinsa diri ang naka-attend noong 25 December? Gamay ra no? Sumurag pasadahan nato gamay ang do's and don'ts. Na na niha na-upload na ni na do's and don'ts. Unya pahapyaw pod sa ato MOA. Oo. So ang ato latest na MOA, updated na MOA karon ay very siya, specific kaysa doon sa una. Oo. So pero without compensation, so wala tay sweldo, dili po ta pwede mo receive og love gift, or any kind. So ang latest na MOA naka-stipulate po doon na dili ta pwede mag-solicit. And other references kung ato ta sa PNP. Clearly teach the biblical truth as it relates to your topic. Include information sources outside the Bible as long as they agree with the Bible truth. Be courteous and tactful. Nila na isa sa among teacher na walk out yun siya. Christian school yun nag-walk out ang among sa teacher. Walk out siya. Pag ato ko sa school ay sa classroom walay klase, ay walay teacher. May ato di ay ang among teacher sa may CR. Naghinuktok. Okay, 40 minutes lang. And then, to avoid unnecessary discussions, point to the Lord Jesus Christ as the solution. Pick and also, really na to lilitahan. Use response cards and make follow-ups on those who are interested. Pero sa DepEd, dili ta maka-ano niyan. Kaya na ay doon.